रहमान जामी है। किदा किदा मदीने जान ते दिल करदा, बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सारे दा ही करदा है, अल्लाह ताला सारे नू मदीने ले जाए। मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह आप सरकार दे इश्क में तड़पदे रहंदे ने, रोंदे रहंदे ने। सोनिया मैनू अपने मदीने देश बुला लै, सोनिया मैनू अपने रोजे ते बुला लै, सोनिया मैनू अपने दर ते बुला ले। हजरत दी वकार रोंदे रहंदे ने, अर्जा करदे रहंदे ने। एक दिन बैठे हुए ने, हवा पे चुलदी है, हवा नू पैगाम देंदे ने। हाय हाय हवावां नू पैगाम देंदे ने। आपने जनाबे वाला फारसी विच कलाम लिखिया है। इस तो पहले एक शेर मैं अपने पंजाबी भरावां वास्ते पढ़ दवां। साडे जनाबे वाला बुजुर्ग जेड़े बाबे पुराने पढ़दे हुंदे सन, जिस वेले हवा नू चलदियां वेखना ते आखना कि ठंडी ठंडी वगनी है पूरे दिए वाए नी, बड़ो ठंडी ठंडी वग पूरे दिए वाए नी। आखी नबी पाक दाई रोजे ते बुलाए नी, आखी नबी पाक दाई रोजे ते। ए जनाबी वाला पंजाबी दे आशिकां ने अपने अंदाज विच किया है, पर मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह फारसी विच अल्लाह अपने जनाबे वाला हवा नू पैगाम की देंदे ने। आप फरमांदे ने नसीमा जान बेबतहा गुजर कुल, नसीमा जान बेबतहा गुजर कुल जे हवा लम मोहम्मद रा खबर कुल। आप फरमाते ने नी हवाए सोने दे देश जावी, मेरा हाल बयान कर दवी। नी हवाए सरकार दे देश आई ते मेरा जाके हाल सोने नू सुना दवी। आखी आका तुहाडा एक गुलाम तड़पदा है, दिने भी रोंदा है राती भी रोंदा है। तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद ज़रूए लुत्फ सुए नजर कुल। आखी सोनिया तुसी दो जहान दे मालिक हो, तुसी बादशाह हो, तुसी सुल्तान हो। या रसूल अल्लाह एक करम दी नजर मेरे वल कर दो जे, या रसूल अल्लाह करम हो जाए, मेहरबानी हो जाए। हजरत दी वकार मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह फिर आप चल पैंदे ने मदीना तैयबा वाल। फिर की होंदा है, आप एक काफला ऊंटा वाला जा रहा है। उस काफले दे विच आप जांदे ने कि मैं इस काफले विच लग के मदीना शहर टुर जावां। उधर की होंदा है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवर्नर मदीना नू ख्वाब विच मिलदे ने। फरमाया मेरा गुलाम जामी आ रहा है, इनू मदीने नहीं आवन देना। हाय हाय इनू मदीने बोलो बोलो मदीने नहीं आवन देना, हदूद विच नहीं दाखिल होन देना। हुण जनाबे वाला पैरे लग गए ने, गवर्नर मदीना आके बार्डर ते खड़ा हो गया है। हुण की होंदा मौलाना जामी ऊंट वाले काफले दे विच जा रहे ने, जनाबे वाला गवर्नर खड़ा हो गया है। फरमाया तेरा नां की? तेरा नां जामी। उन्हें आख्या नहीं तेरा नां जामी है, तेरा है फलाना फलाना। सारे पुछदे गए ने। जिस वेले मौलाना जामी दी वारी आई है, फरमाया हाँ मेरा नां जामी है। गवर्नर कहने लगा पीछे हो जा, हाय हाय पीछे हो जा, तेनू इजाजत कोई नहीं मदीने आने दी। हजरात दी वकार मैं इत्थे रुक के तुहानू जनाबे वाला समझाण वास्ते गल पेश कर रहा हाँ। अगर कोई बंदा घरों उमरे दे इरादे दे नाल जाए, एयरपोर्ट ते पहुंच जाए, एयरपोर्ट वाले कहन तू मदीने नहीं जा सकदा, हाय 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 तू मदीने
نہیں جا سکتا تو اس عاشق دے دل تے کی گزر دیئے حضرات دی وقار پھر دل تے کی گزرے گی اس عاشق دے دل تے کی گزرے گی مولانا جامی رحمت اللہ علیہ آپ پہلے ہی بڑے تڑپ رہے سن جس ویلے گورنر نے کہہ دیتا تو مدینے نہیں جا سکتا آپ پھر روندیاں روندیاں پیچھے ہو جاندے نے حضرات دی وقار میرا بھی وجدان نہیں پیا آخدا ہے تہاڈا بھی وجدان نہیں پیا آخدا ہے ایک عاشق نے ترجمانی کی انہیں کہتا جس ویلے دل روندا ہے دل روندا دل کملا چلا زد کردا دل مدینے نو یاد کر کے جس ویلے روندا نا دل کملا چلا زد کردا پانا ترلے من دا گل کوئی نہیں اے رو رو کے مینوں روا چھڑدا جدوں کھڑدا مدینے دے ول کوئی نہیں تے جدوں روندا مدینے نو یاد کر کے ہنجو اس دی اکھ دا ٹھل کوئی نہیں میں کہنا وا چلیا چپ کر جا کہندا باج مدینے دے حل کوئی نہیں میں نہ چلیا چپ کر جاؤ پر آندا باج مدینے دے حال کوئی نہیں حضرات دی وقار ایک واری مولانا جامی نو پیچھے کیتا ہے پھر ویکھیا قافلہ گھوڑیاں دا جا رہا ہے مولانا جامی اس قافلے دے وچ لگ کے آندے نے میں بھی پار لگ جاواں میں بھی مدینے ٹر جاواں حضرات دی وقار ادھر پھر سرکار گورنر مدینہ رو خواب وچ ملے لے فرمایا میرا جامی انہیں ایس روپ وچ آ رہا ہے میرا جامی ہونا ایس روپ میں چاہ رہا ہے تینوں مدینے نہیں آون دینا گورنر مدینہ آیا آگے پھر مولانا جامی نو کڈیا فرمایا تینوں پہلے بھی آکھیا نہ آیا تینوں اجازت کوئی نہیں مدینے آنے دی تو پھر آ رہا ہے مولانا جامی پھر پیچھے ہو جاندے لے حضرات دی وقار پھر انتظار کیتا ہے پھر قافلہ ایک جا رہا ہے پیڑاں تے بکریاں دا آپ نے کہا چلو میں اینا وچ لگ کے حضرات دی وقار اے جناب والا کونیاں تھلے لا کے آئے ہائے ہائے کونیاں تھلے لا کے مولانا جامی چل دے جاندے نے وی پیڑاں تے بکریاں دے وچ رل کے میں جناب لنگ جاواں پھر سرکار گورنر مدینہ نو خواب وچ ملے نے فرمایا میرا جامی ہن ایس روپ وچ آ رہا ہے اے نہ سوچیا کرو بھی اسی اتنے تڑپنے ہاں تے سرکار نو پتہ نہیں سرکار ساڈے ہر حال تو واقف نے آل حضرت نے فرمایا سی فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو فرمایا کس طرح ہو سکتا ہے سرکار نو پتہ نہ ہوئے فرمایا جامی ہونا ہے سروپ میں چاہ رہے گورنر مدینہ تیسری واری پکڑیا پیچھے ہو جا تینوں اگے دو واری منع کیتا ہے تو پھر آ گیا اجازت نہیں تینوں آمن دی پیچھے ہو جا ہونا بھی حضرات دی وقار انج ترایا نا جس ویلے ڈانٹیا مولانا جامی اگے ہی دکھے سن تے اور زیادہ رون لگ پے یا رسول اللہ پتہ نہیں میرے کو کیڑا گناہ ہو گیا ہے کیڑا میرے کو گناہ ہو گیا میں اجازت نہیں مل رہی اندر آمن دی اگے آمنے دی مولانا جامی روئے نا گورنر مدینہ واپس آیا تے رات نو ستا ہے تے سرکار دی پھر زیارت ہو گئی ہے ویکھو کسے دے صدقے کسے دے کرم ہو رہا ہے مولانا جامی دے صدقے گورنر نو چوتھی واری زیارت ہو رہی ہے تے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گورنر مدینہ تینوں فرمایا سی منع کرنے دا تینوں کیا سی ڈانٹنے دا تے نہیں سی کیا وہ میرے غلام نو تو ڈانٹے انہوں اس طرح برا بلا کمیں عرض کیتی ہاتھ بان کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھے گناہگار ہوئے گا جس دی وجہ تو آپ اجازت نہیں عطا فرما رہے
سرکار نے فرمایا نہیں نہیں گناہگار نہیں ہے. فرمایا او دا عشق اتنی بلندی تے وے اگر اس حالت وچ جامی میرے کو آ جائے سرکار فرماندے نے مینوں قبر وچوں باہر نکل کے انہوں ملنا پوے. فرمایا عشق او دا اتنی معراج تے اتنے عروج تے اگر اس حالت وچ جامی میری قبر انور تے آ جائے میرے روزہ انور تے آ جائے سرکار فرماندے نے مینوں قبر چوں باہر نکل کے انہوں ملنا پیندا ہے. فرمایا اگر میں قبر میں باہر نکل آیا تو پھر قیامت برپا ہو جائے گی. مولانا جامی رحمت اللہ علیہ پھر جدو کرم ہویا عشق تھوڑا ٹھنڈا ہویا نا تو سرکار نے اجازت عطا فرمائی پھر گئے تو پھر عرض کی تھی کہ مشرف گرچ شد جامی ز لطفش خدایا ہی کرم بارے دیگر کن. جیڑا بندہ ایک باری ٹر جاندہ ہے نا وہ ایک تے بس نہیں کردہ وہاں انجی کرم ہوندہ رہے. آندے لے یا اللہ تیرا بڑے ہی کرم ہے پر میں دعا کرنا یا خدایا ہی کرم بارے دی گر کن. یا اللہ اے ہو جیا کرم جڑا نا بار بار ہی کردہ روی بار بار ہی کردہ روی بار بار ہی کردہ روی. حضرات دی وقار اللہ کریم نے فرمایا فَلْيَدْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. فرمایا تھوڑا ہنسیا کرو زیادہ رویا کرو. اللہ تعالیٰ سانو اپنی بارگاہ وچ رونے دی توفیق عطا فرمائے. سرکار دے عشق وچ رونے دی توفیق عطا فرمائے. سرکار دی محبت وچ رون دی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جنہ حضرات نے سنت ادا کر